as DJ. Kami dari sa pikas nga balay. Mukbangan. Kami cake. Carrot cake. Carrot sinigang. Carrot maqlooba. Kani maqlooba ni? Carrot cake. Carrot cake daw ni. Ano yung carrot ni? Dayon na ilaha maqlooba. Gamay na lang nabilin guys. Pero lami siya guys. Kanang chicken nga po ang sigang chicken curry. Oh, napasay yogurt. Napay dako. Nangato ninyo guys. Dali lingkod ba? As DJ. We're going to make mukbang time. You can get some. Kumakaon na ni guys, pero karon mukhaon ko. Kaon nila dire. As DJ. Mana diyang tagaluto diri nga sa pagkaon. Kami kayo. Laham maqlooba. Laham maqlooba guys. Kuan ra, 14. Basta na nay add crazy. Kasi lang kikigos na ni Mimi, basta makakaon na lang. You can get some. As DJ. You can get some. As DJ. You can get some.
DJ. You can get some. DJ. Carrot cake. Carrot cake. Tawa. Tingnan ninyo ang nakuha. Where you going, Mira? You can get some. Sorry, it's DJ. Kalbo mo lang matingay ano no. Yes, kalbo na. Mag-chay po ka. Mag-inang po sila chay o ka na alam mo hawa. Yelo din eh. Yun pag-hay. You can get some. If you want cake? Huh? Have it. Maqlooba? Maqlooba? You want this? Ano naman eh? Dili siyang panggang? Kuwasan eh? Sorry, it's DJ. Silang tagkaon na ni guys. So, taga natambok. Silang tagkaon pero wasa natambok. Asa ka bitaw ako sinao, no? Manang kaon na ba? Malibang ko. Oo, kadaman ako kaon. Basta dusog ito malibang ko. You can get some. Palit eh ka? Ha? Oh? Come on.
DJ.